Padayon ta sa to ang pagadugukan diri karon o doon na tayo pangutan ang atagan nato pagtagad mga lagi kang kini kang liya sumusot nga tagat-tagakpan. Matod pa niya pastor mayong buntag may gabi ipod kaya kanimo no. Nalang ko'y gamayng pangutana nimo kung pananglitan doon na kay sala nga gisipitan gisipit-sipitan kung unsay estado nimo sa kinabuhi labi na sa espirituhanon. Mulungtad ba si Elia sumusot kini nga tagat-tagakpan. So kung doon ay salang gisipit-sipitan matod pa sa tuang listener nga Sister Leah sumusot unsa may estados kahimtang or spiritual status sa usa ka tawo nga dunay sala nga gisipitan unsa labi na siyang kinabuhing espirituhanon mulungtad ba kini? Higalag kaigsunan o sa kini ka seryosong pangutana nga ato kining hatagan og pagtagad. Una-una atong sabton kung unsay kahulugan sa kanang gitawag og sala. Unsay sala? Sumala sa 1 Juan kapitulo 3 bersikulo 4 English Bible nagkanayon, and whosoever committeth sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. Bisan kinsa nga nagahimog paglapas, bisan kinsa nga nagahimog pagpakasala, nakalapas usab sa balaod. Kay ang pagpakasala maoy usa ka paglapas sa balaod. Kini nga bersikulo nagtug-an kanato nga ang pagpakasala usa ka actual, intentional, usa ka choice nga gibuhat sa usa ka tawo sa paglapas sa balaod. Ang pagpakasala may usa ka aktibo nga gimbuhaton sa paglapas sa napulo ka sugo. Ang punto dinhi walay sala nga gitawag nga panulundon. Dili tinuod nga dunay sala nga panulundon kay ang sala usa kana ka active personal choice of commitment sa pagtransgress sa paglapas sa balaod. Again basahon nako 1 John 3:4 whosoever committed sin, so siya nga nakahimo og sala, transgresseth also the law, nakalapas siya sa balaod. For sin is the transgression of the law, kay ang sala maoy paglapas sa balaod. So it is an active doing, aktibo nga pagbuhat. Kung wala kay gibuhat nga paglapas sa napulo ka sugo, wala kay sala. Pero kung naa kay gibuhat sa paglapas sa napulo ka sugo, do na kay sala. That is what is sin. Maunay sala kay igsuonan. So ang pangutana sa tuang igsuon, Sister Leah, unsa may mahitabo sa usa ka tawo nga dunay sala nga gisipit-sipitan, buti pasabot duna say habitual. Niyo gani kang sala nga gisipitan, habit na nimo. Wa na nimo gisurrender sa Ginoo, wa na nimo na gitugyan sa Ginoo, imo nang gitaguan nga sala. Wa na nimo na pangayuig pasaylo, wa na nimo gikumpisal. So, usa may mahidangatan sa imuhang spiritual status. Mulungtad ba kini? Unsa kay mulungtad ang pagkinabuhi, ang kahimtang sa pagkamatarong, kahimtang sa pagka-connection nato ngadto sa Ginoo, maubay mulungtad. Unsa may pangutana, wa ko ka punto og unsa gyoy, wa na ko mapiho og unsa gyoy buot ipasabot nga mulungtad ba kini. Ang sala nga dili pangayuag pasaylo magpabiling sala nga mahimong silyado nga sin against the Holy Spirit. But that's not our topic for today.
dili na may topiko dato karong adlaw. Ang pangutana lang kung ang tao nga magtago og sala, ang magtago og sala dili mo asinso sumala sa balaang kasulatan. Ha? Ang magtago og sala dili mo asinso besag unsaon, dili gyud mo lambo mga higala og kaigsuonan nga mga nagpaminaw. Sumagod, kung magtago mog sala, magsipit mog sala, ang magtago og sala dili gyud mapanalanginan sa Ginoo, dili mabulahan kay ngano man dunay nakababag nga sala diha kanila. So atong pamalandungon kining tanan og ato ning hatagan og pagtagad niya dinhi sa Proverbs chapter 28 verse 13. Sa English Bible nagkanayon, he that covereth his sins shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. He that covereth his sins, siya nga nagatago og sala, dili mo asinso. But whoso confesseth, siya nga nagakumpisal, and forsaketh them, dili kay magkumpisal lang ato sa Dios, biyaan pa gyud ang sala, shall have mercy. Makabaton og kaluoy gikan sa ato ang Dios sa langit. Ngano man nga wala may panalangin ang tao nga nagpadayon, nagtabon og sala, nganong wala siya panalangin. Sumala sa Isaiah 59 versikulo 2. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. Ang tao nga nakasala, ang iyang sala, ang iyang pagkadautan, mao'y nagapasiparate, mao'y nagapabulag kaniya, gikan sa Dios. Kaya ang iyang mga sala, mao'y nagapatago sa naong sa Dios, gikan sa tao, o ang Dios dili maminaw sa tao. So, ang punto din hikaron, nganong dili mapanalanginan or dili mulahutay ang usa ka tawo diha sa grasya o pagkamatarong sa atong Ginoo, kung dili niya i-give up ang iyang mga sala. Gumikan kay ang sala may nakapabulag sa tao gikan sa Dios. Isaiah 59:2. Mao'y nakapatago sa naong sa Dios gikan sa tao, og ang sala mo'y hinungdan nga nakapababag sa Dios, nga ang Dios dili na maminaw sa tao. Sumala ni Malamon Solomon sa Proverbio 28 versikulo 9. Kamundo na mga balang kasulatan paliog ablihin ninyo, nagkanayon, he that turneth away, English Bible, King James Version, he that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. Siya nga nagapalingog-lingog sa iyang dalunggan gikan sa pagpaminaw sa kasuguan. Bisan ang iyang mga pagampo, mahimong dudumtanan sa atubangan sa Dios. Dinhi ato makit-an ug ato masabtan nga siya nga nagapalingog-lingog sa iyang dunggan gikan sa balaod sa Dios, buti pasabot dili mo tuman sa balaod, ang paglapas sa balaod may iyang ginabuhat, o ang paglapas sa balaod may pagpakasala, buti pasabot ang taong nagatago og sala, ang taong nagapadayon sa pagpakasala, ang taong wala magakumpisal siyang mga sala sa tubangan sa Dios, ang mahitabo kaniya bisan pang iyang mga pagampo mahimong dulumtanan. Mabitan na sa pagampo nga gitudlo ni Ginoong Hesus, mahitungod sa amahan namo nga naikaw sa mga langit, gibutang gyud nga pasayloon mo kami, giapil gyud sa pagtudlo ni Ginoong Hesus sa tanang mga tao. Pasayloon mo kami sa among mga sala, maingon sa among pagpasaylo sa mga taong nakasala, batok kanamo. Ang pagpangayog pasaylo maoy pag-open sa imuhang sala ngadto sa Ginoo.
maoy pagpaubos sa imong kaugalingon og pagdawat nga ikaw makasasala og ikaw nagatug-an sa imong pagkadautan ngadto sa Dios og ang Dios maluoy kanimo og siya magabubo siyang grasya og panalangin diha kanimo. What we need to do is only to make one step of repentance. One step of repentance that pushed us or motivates us to confess our sins. And that's the time that you will see the arms of God or the hands of God to open wide, accepting you in His love. Dawaton ka sa Dios, iyang ablihan, iyang mga bukton sa gugma sa pagdawat kanimo diha sa iyang gugma. Dili magu ka pwedeng magtago sa imong sala. Dili ka pwedeng magbuhat og sala nga gatuo kang walay nakakita. Mahimong wala kakita imong asawa, imong bana, imong mga anak, imong mga silingan, kaigsuonan sa iglesia. Mahimong wala sila kakita, pero dunay Dios sa langit nga dili nimo mailad. Naay Dios sa langit nga nagatan-aw, nakita niyang tanan nga imo mga gibuhat. Human si Salmista David, naghimog usa ka sekreto nga sala. Batok kang Uraya tungod kay naibog siya sa asawa niini nga si Batseba. Sekreto nga iyang gipapatay didto sa panggubatan nga dili siya mapasangilan nga siya ang nagpatay. Kamo na nasayod sa maong sugilanon, di na nako i-detalye ang maong sugilanon diring dapita sa tuang turmanon. Kamo na mag-research niya o giunsa niya ang iyang kaabtik, giunsa niya paghimo, ang iyahang kamaro. Maro man ato ang termino sa moderno karong panahon. Ang iyang kabright o giunsa niya pagsekretong gipapatay si Uraya ang bana ni Batseba. Apan gibati og dako kaayong guilty. Gibati og dako kayong guilt si Salmista David. Gibati niya ang Holy Spirit naga badlong kaniya. Bosa gi-acknowledge ni Salmista David ang kahimtang nga ang pagpakasala dili matago gikan sa Dios. Mao'y hinungdan sumala sa Salmo 119:139 hangtod kini sa sugod sa 2 hangtod kini sa 13. Okay? Matod pa dinhi nagkanayon. Si Salmista David hang nagkumpisal ni ini. Thou knowest, yang paingog thou is referring to the Lord in heaven. Thou knowest my down sitting and mine uprising. Thou understandeth my thought afar off. Sa Bisaya, matod pa ni Salmista David, ikaw, Dios, nasayod sa akong paglingkod, o sa akong pagtindog, o sa akong mga salabutan, sa akong mga pagpanabot, sa akong paghunahuna, kahibalo ka ni ana, o Dios. Bisan sa akong nahuna, bisan pag anaap ako sa halayo, ikaw nahibalo sa akong hunahuna. Thou compasseth my past and my lying down, and art acquainted with all my ways. Ikaw nakakita sa tanan akong mga dalan, sa akong higdaanan, o nakaila ka sa tanan akong mga dalan. For there is not a word in my tongue, but lu, O Lord, thou knowest it altogether. Kaya walay mga pulong dinhi sa kuang dila, gadiin, O Dios, ikaw nakakita ni ana o nakasabot o nakahibalo ni ining tanan. Thou hast beset me behind and before, and laid thine hand upon me. So buti pasabot, sa matod pa ni Salmista David, ikaw beset me behind and before. Naa ka sa akong likod, naapo ka sa akong atubangan. Ikaw ang nagbutang sa imong mga kamot dinhi kanako. So, buti pasabot, walay natago. Nakaila ang Dios sa imong paglingkod, di ka nilingkod, di ka nihigda, di ka nitindog. Kabalo nakita na sa Dios tanan, matod pa ni Salmista David. Sa imong paglakaw, kabalo siya asa ka nga dalan nilakaw, sa imong paghigda, sa tanan imong mga dalan, nakita na sa Dios. Ang imong mga pulong din sa imong dila, nakadadunggan o nibawaan na sa Dios, bisan pag nasa imong nahuna, nakita na sa atong Dios. Padayon ta, versikulo 6, 7, 8, 9. Such knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain to it. Kanang nga kahibalo,
nakapahibulong ka na kanako, hilabihan ka na kataas, ug di nako ka na makabuot. Whether shall I go from my spirit, from thy spirit, where shall I go from thy spirit, bisan asa ko moadto, asa mo ko moadto gikan sa akong imong espiritu, or whither shall I flee from thy presence, asa man ko musibat, mulakaw palayo gikan sa imong presensya. If I ascend up into heaven, kung mukayap ako paingon sa langit, thou art there, naka dito. If I make my bed in hell, you are still there. Behold, thou art there, naagyapon ka dito. Buti pasabot salmista David, Ginoo, wala ko'y kataguan. Mukayap ko sa langit, naka dito. Musibat ko di siyuta, sa tago pa ko sa imperno, makita gyapon ko nimo. If I take my wings on the morning, bisan pa mulupad ko kadlawng dako para way makakita, and dwell in the uttermost part of the sea, o dito sa hilabihan kalayo nga bahin sa dagat, dito ko magpuyo. Versikulo 10, 11, 12, 13, even there shall thy hand lead me. Bisan pa niya na ang imuhang mga kamot nagagiya gihapon kanako, and thy right hand shall hold me. Ginagunitan gihapon ko nimo. If I say, surely the darkness shall cover me, even the night shall be light about me. Bisan inon pa nako nga mutago ko sa kangitgit, mutago pasalipod ko sa kangitgit, bisan pang kagabion, mahimo gihapong kahayag alang kanako. Yes, the darkness hideth not from thee. Ang kangitgit dili makapatago gikan kanimo, but the night shineth as the day. Ang kangitgit, ang kagabion, mura nang gihapong adlaw para kanimo. The darkness and the light are both alike to thee. Kangitgit o kahayag para kanimo parihura. For thou hast possessed my reins, thou hast covered me in my mother's womb. Matod pa, kay ang naa kanimo imong gigunitan ang pagmando kanako, o ikaw ang nagatabon kanako bisan pa sa taguangkan sa kong ginikanan. Matod pa ni salmista David, wa ko'y kataguan. So matod pa sa pangutana sa tong igsuon, kung magtago og sala, unsay madangatan, wa tay actually dili ta katago og sala sa tubangan sa Dios. Makatago lang tag sala at tubangan sa mga tao, pero tubangan sa Dios dili. Pero bisan pas atubangan sa mga tao, still we cannot hide sins. Dili mo pwedeng magtago og sala sa mga tao. Ngano? Ang imong sala, bisan usaon mo nagtago, it will become made known to the people, whether you like it or not. Ngano man? Sumala pa ni Ginoong Hesus sa Lucas Kapitulo 12. Lucas Kapitulo 12, versikulo 2. English Bible New International Version. There is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known. Sa Bisaya pa, walay butang nga tinaguan nga dili maukban, or walay butang nga tinaguan nga dili madayag. So atong masabtan dinhi nga bisag unsay imong gitaguan, mabulgar ra gihapon na, madugay sa madali, mabulgar ra gihapon. Mo na nga bisag unsaon imong tago, makurat ka na lang kay mahibaw-an ra gihapon na. Usahay masuko tayo ni mga silingan dito nga mga libakero, himantayon, chismoso, para nako panalangin ra po na sila oy. Ako usahay ganahan ko ng mga silingan nga mga himantayon, mga kaigsuonan nga mga libakero, ganahan ra po ko na nila. Although di gud maayong manglibak, di maayong mamantay, pero para nako gitugot po na sila sa Ginoo, para ang mga katawhan sa Ginoo magamping, magingat, dili magdanghag, dili magreckless, kay naay daghang mga chismoso, maridaghang mga chismosa nga mga silingan, katawhan, kaigsuonan sa imong palibot. Muna giingon ni San Pablo sa Roma Kapitulo 12, versikulo 1, ginalibutan kita sa hilabihan ka mabaga nga mga saksi, busa ihiklinta isalikway ta ang sala nga nag-ipit likos kanato.
So tugot kay ang mga tao nagatan-aw kanato nahimo tang gilibutan sa mga saksi. Sa atong termino na mga marites, sorry sa mga napangalang marites, I'm sorry please, I'm sorry. Sa mga tao nga mga chismosog, chismosag, mga himantayon, panalangin ra gihapon na kay ngano man sila may gamiton sa Ginoo pagbulgar sa atong mga tinaguang sala. Munang ayaw mog hulat nga ang balang espiritu mo gamit og chismosog, chismosa nga maoy mo bulgar sa inyuhang mga sala, sa tuang mga sala nga mga tinaguan. Ato na lang ibulgar gato sa Ginoo privately, personal, ato nang isumbong sa Ginoo og ngadto sa tao nga diin ta nakasala. Kay di man na pwede ka sa Ginoo ra ka mangayog pasaylo, pero ngadto sa tao nga atong gibuhatan og sala, di ta mangayog pasaylo. Di man gihapon na dawaton sa Ginoo. Na kay tao nga gikawatan, na kay tao nga giilad, na kay tao nga gitikasan. Unya ang tao nga imong gibiktima na pertig yung paitas kinabuhi. Unya dito ka sa Ginoo mangayog pasaylo, diya pagkuman nga to sa tao nga imong ang gibiktima, wa ka mangayog pasaylo, invalid gihapon na sa tubangan sa Ginoo. Dili na pwede. Kinahanglan atong hatagan og pagtagad ang mga tao nga atong gibiktima. Mabuduol ta sa tao nga atong gibiktima, mangayo tagpasaylo, then mangayo po tagpasaylo ngadto sa atong Ginoo. Kay kung di na to nabuhaton, time will come that God will allow your hidden sins to be made known. Mahimong mahibaw-an na, ibulgar na sa Ginoo ng mga sala nga tinaguan. Labi tayo daghang mga issues nga si kuan. Total og di tinuod wa may mabulgar bisan pag ang mga chismosog, chismosa magsigig panabi, magsigig pangdaot nga kanas tan pulano na ay binuang, na ay salang gitaguan ug wala gyud tinuod nga sala nga gitaguan, walay mabulgar bisan pag moabot pa ng 20 anyos. Walay sala nga mabulgar mga higala. Pero kung tinuod manggaling nga dunay sala nga tinaguan, mosugot mo sa dili, mabulgar gyud ang tanan. Waray duha ka tuig, waray tulo ka tuig, mabulgar gyapon ang tanan. Kay ngano man ang di man way makasurvive oy. Walay makasurvive ngano man. Sumala pa sa Daniel kapitulo 2 bersikulo 22. The God of heaven revealeth the deep and secret things. He knoweth what is in the darkness, and the light dwelleth with him. Ang Dios sa langit magapadayag sa laom og sekreto tinaguan nga mga butang. Kay nasayod siya kung sa'yo nangagkakitabo sa tago nga mga dapit. Sa mga kangit-ngit nga dapit, kabalo ang Dios unsay imong ginabuhat. Og ang kahayag magapuyo diha kauban kanimo. Okay. So, walay matago sa tubangan sa Dios. Ngano man, sa paghukom baya ayaw mo kalimot. Sa paghukom, sa panahon sa paghukom, alang sa inyong kasayuran. Unsa may naka-record, Ecclesiastes 12, 13 o 14, kapitulo 12, 13 o 14. Let us hear the conclusion of the whole matter, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Matod pa, Ecclesiastes 12, 13, 14, Bisaya, nadunggan ang katapusan sa tanan. Sa kinatibuk ang butang, kadloki ang Dios, bantay ang kasuguan, kaya mo kinyang kinatibuk ang katungdanan sa tao. 14, kay ang Dios magadala sa matag binuhatan ngadto sa paghukom, bisan pa ang matag tinaguan nga mga sala. Bisan pag ang tinaguan nga mga sala, dadon sa Dios sa paghukom. Matag tinaguan nga mga binuhatan, maayo man og badautan nga mga binuhatan tinaguan, dadon na sa tubangan sa Dios sa panahon sa paghukom. Why should hide? Nganong taguan man nimo nga whether you like it or not,
mugawas ramang gihapon na. Mugawas ramang gihapon na. Busa, alang sa imong kasayuran. Sa Pinadayag Kapitulo 3, versikulo 20, nagkanayon, Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Si Ginoong Hesus nagapanuktok, nagatindog sa pultahan, nagapanuktok. Dili mo ransak ang Ginoo, bungkagon yung pultahan, no, magpaabot siya, kanus ka mga ble. Dili mamugo si Kristo. Manuktok lang siya, og dunay maminaw siyang pagtuktok, dunay maminaw siyang tingog, mangabli sa pultahan, dito siya musulod, o dito siya magkigpanihapon kauban kanila, o dito siya magkikaon kauban kanila. Buti pasabot ang atong mga sala, dili na buhaton sa Dios nga iyahang ransakon gikan kanimo. Ang buhaton sa Dios, manghangyo ra siya kanimo, manuktok ra siya kanimo, o wala siya, dili siya mamugos kanimo. Maghulat ra gyud ang Dios o kanus aka mo surrender ngadto kaniya. Busa dinitak namin tras aberto pa ang kaluwasan, surrender na ta kaigsuonan. Ang Dios si Kristo mahigugmaong nagapanuktok kanimo, kanatong sala nga tinaguan ato na nang isumbong sa Ginoo, ato na nang itugyan sa Ginoo, ikumpisal ta kana, o kanang pagpanuktok ni Kristo kanimo, buhat ka na sa pinaagi sa balaang espiritu. Sumala sa Juan 16, versikulo 8, and when he is come, kung moabot na ang balaang espiritu, matod pa, he will reprove the world of sin. Iyahang pailhon ang kalibutan sa sala, and of righteousness, and of judgment. Iyang pailhon ang mga tao sa sala, ang balang espiritu may mupaila kanimo nga ikaw nakasala ka, kana nga nahibalo ka nga doon na kay tinaguan nga sala. Buti pasabot ang Holy Spirit, maoy nagtugan kanimo, may nag-convict kanimo, may nagpahibalo kanimo nga ikaw adunay sala. Kaya di man ka makahibalo nga sala na if without the conviction of the Holy Spirit. Salamat ka nga nakahinumdum ka na kay salang tinaguan. I don't mean si Leah sumusot ando na salang tinaguan, igo lang siya ng utana, basi doon siya kaila, no? Nga gusto niyang hilig ba ni mga kaiksunan po dato ka ng parinig. I'm sorry, wala ko kabalog, asa yun ipadulong ni istorya ni. But anyway, this is for everyone. Even this is for me. This is also for you. Para ni kadako, para ni nimo, ang Holy Spirit may mutugan, may mukonvict, may mupaybalong nga ako, ikaw, nakasala. Nakasala. Walay makasurvive sa taong magtago og sala. Bisag usa ka bangis sa tao, bisan pag usa ka maldito sa tao magtago og sala, ang Holy Spirit dili mo pahuway. Iyag yung ibulgar ang sala. Ngano man? Isaias Kapitulo 4, versikulo 4. Kamo doon mga Biblia rin na palihog. Sunda ko ninyo. King James Version, English Bible. Paminawa ninyo. When the Lord shall have washed away the filth of the daughters of Zion, and shall have purged the blood of Jerusalem from the midst thereof by the spirit of judgment, and by the spirit of burning. Bisayaon nato. Sa dinha nga ang Diyos magahuga sa kahugawan sa kababayan nga anak nga kababayan sa Zion, og magalimpyo siya sa dugo sa Jerusalem gikan sa taliwala, busa ang balaang espiritu sa Dios sa paghukom, maoy magadilaab sa kainit sa pagputli kanila. Wow! Dunay gitawag og spirit of burning that purge the people of God. Dunay spirit na gitawag og burning spirit that purges the people of God. Dunay nagdilaab nga kalayo sa kainit sa balaang espiritu nga magasiga, nga magapaso, magalimpyo sa mga katawhan sa Dios. Katawhan ka sa Dios, nanumpa ka nga molagad sa Dios,
apan gatago kang sala sa imong kaugalingon, ang mahitabo kanimo mao ni dunay balaang espiritu nga magasunog, dunay balaang espiritu nga magdilaab, dunay balaang espiritu nga magapaso kanimo. Mo na giingon ni San Pablo, it's hard to kick against the pricks. Lisod nga patira nimo ang suyod. Kanang suyod ba, pagbutang ragon mo kahoy, maglansang mo, lansangan yung numero 6, ipalapos ninyo ang lansang, unya dito ka sa tumoy sa lansang, nga nilapos, patir-patiri daw na, muna giyon ni San Pablo, lisod patiran ang suyod. It's hard to kick against the pricks. Patiran nimo ng kahait sa balaang espiritu, it's no way. Musinggit ang sala nga naa sa imong kasing-kasing nga imong gitaguan. Magubot ang pamilya, magubot ang simbahan, magubot ang barangay, magubot ang nasod, gumikan sa sala nga nagpadayon nga gitaguan nga wala gisurrender ngadto sa tubangan sa Dios. Kaya ang balaang espiritu dili mo pahuway. Dili mo pahuway. Gubuto niya. Masamok ang imong konsensya. Sa pagkasamok sa imong konsensya, nya di gyapon ka mo surrender, masamok imong panimalay, di gyapon ka mo surrender, masamok ang imong barangay, di gyapon ka mo surrender, masamok imong syudad, masamok imong probinsya, masamok imong nasod, nganuman tungod sa sala nga wala gisurrender ngadto sa atong Ginoo. Ang Holy Spirit may nagbuhat niya na dili mo pahuway ang balaang espiritu. Dili mo hilom ang balaang espiritu kung dunay sala nga gitaguan. Kanunay nga magsamok ang balaang espiritu kanimo unless biyaan ka na sa balaang espiritu. Ang balaang kasulatan naghisgot og withdrawal of the Holy Spirit from individual. Naghisgot ang balaang kasulatan og pagbiya sa balaang espiritu sa matag usa kanato, and that is what we call sin against the Holy Spirit. Prior to the coming of Jesus Christ, nearing to the coming of Jesus Christ, sa kinatibuk-an kalibutan, anam-anam, i-withdraw sa Dios ang iyang balaang espiritu. Wala na magpaila sa mga tao kung sa sala. Muna moabot ang panahon nga sa kalibutan, sumala pa ni Ginoong Hesus, nga budagsang ang kadautan sa kalibutan, ug ang gugma sa katawhan mabugnaw. Buti pasabot sa tibuok kalibutan o kinsay dautan o kinsay drug lord, kinsay kriminal, kinsay isog, kinsay balasubas, kinsay maldito, kinsay dunay kabit, kinsay dunay paglapas sa kasuguan, maupay sikat, maupay o mulangsad mo niya, buotan mo, ayaw na lang. Kaya nga naman, gitagna ni Kristo, nga mudaghan ang pagkadautan sa kalibutan. Grabe ang wickedness may tapos kalibutan. Kaya nga naman, because of the withdrawal of the Holy Spirit. Mulansad mo nga mura mong tigulang sa iglesia, ayaw na lang. Mulansad mo nga doon na mo'y kabit, mulansad mo nga drug lord, sa mga something. Although I don't say nga tanang nakadaog yung nana. No? What I would like to say is, moabot ang panahon, tingali not now, ang mga tao karon may pamupili o kinsay ilahang butuhan, ang kato mga buutan nilang padag-on, mauna ang tingali pagkakaroon, pero moabot yun ang panahon, nga og kinsay kanang kriminal, kinsay drug lord, o kinsay balasubas ng mga tao, o kinsay dunay kabit, dunay nakikipon-ipon, maunay mo daog, kay maunay butuhan sa mga tao. Moabot yun nga panahon. Mahimong di pa na karon, pero moabot yun nga panahon. That is what according to the Bible. Kaya nga naman, ang Holy Spirit dili na mo convict sa mga tao. Di na mo paila sa mga tao kung say tama o kung say sayop. Pero kung ugaling nining taknaan nga nagpaminaw ka, nakaila pa ka kung say sayop, nakaila pa ka kung say matarong, isurrender sa Ginoo ang sayop. Ikumpisal. Mintras may panahon pa,
Kay sumala sa 1 Juan 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung ato lang ikumpisa lang atong mga sala, matinud-anon ang Dios nga mapasaylo kanato sa atong mga sala o mulimpyo kanato gikan sa pagkadili matarong. So ato masabtan, mintras aberto pa ang kaluwasan, let us repent. Sumala pa sa Mateo Kapitulo 3, versikulo 2, and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Matod pa, pag ginulsol kamo, kay ang gingharian sa langit na ana sa makabot na sa inyong kamot, duol na lang yun kaayo sa inyong mga kamot. So, what we need to do now is repentance. And what is repentance? Matod pa sa Isaias 55, versikulo 6 o 7, ang Dios may namulong niini, matod pa niya, seek ye the Lord while He may be found, call ye upon Him while He is near, and let the wicked forsake his way, and the righteous man his thoughts, and let him return to the Lord, and He will have mercy upon him, and to our God, for He will abundantly pardon. Matod pa, pangitaan ninyo ang Diyos, samtang hikaplagan pa siya. Tawaga siya, samtang naapa siya sa duol. Pabiyai sa taong dautan ang iyang mga dalan, o sa taong unrighteous, sa taong dili matarong ang iyang mga hunahuna, and let him return to the Lord, pabalika siya sa Ginoo, and He will have mercy upon him. Makadawat siya og kaluoy gikan kaniya. And to our God, ngadto sa atong Dios, kay ang Dios mo pasaylo kaniya sa hilabihan. That is repentance. Stop doing sin. Return to the Lord. Forsake sin. Biyaan ang sala. Then makigulit ang ato sa Ginoo. Isaias 1, versikulo 18, matod pa, come now, matod pa sa Dios. Umari ka mo kanako karon. Umari ka mo kanako, and let us reason together, saith the Lord. Umari ka mo kanako. Maghusay ta. Maghusay ta. Matod pa sa Dios. Bisan ang inyong mga sala mapula, sila akong papution sama sa nieve. Bisan pa sila mapula sama sa dugo, sila papution ko kini sama sa balahibo sa karnero. Ikaw nga nagpaminaw karon, ang balaang espiritu nakigistorya kanimo. Ang pulong sa Dios tagaiglo na sa imong kasing-kasing. Kung doon naman tayo sala nga wala makumpisal nga to sa Ginoo, atong ikumpisal. Atong isumbong nga to sa Dios. Kay siya nagsaad nga siya magapasaylo kanimo kanako. Higala wala gyud tay oras diri natataman, pero ayaw mo kalimot karong Sabado sa tema nga nagkanayon, Heritage of Hope. Tinita magtapok magkita sa Bukidnon tanang mga kaigsuonan, kabatanunan nga mga mag-alawit, palihog, para pagdugang o kadasig sa atong pag-celebrate sa tuang another Thanksgiving anniversary sa Bukidnon dinhi sa LCM kon the Loud Cry Ministries tingog sa paglaom dinhi sa Bukidnon. Makita ta ninyo dinhi sa Barangay Sugod, Valencia City, Bukidnon. So gidapit ang tanang taga tibuok Valencia City. Tagadiin magkanaminaw karon, apel pagani taga Impasugong, apel pa taga Manolo Fortich ug asa ka kuto badungog kini atong broadcast. Taga mga asa pandapita, taga Malaybalay City, o asa pa taga Aglayan, taga Kabanglasan, manambong tawtanan taga Halapitan, no? Taga San Fernando. Okay, manambong tatanan ninyo. Kamong taga Lalawan na to nga mga kaigsunan. Tibuok Balay-Balay, tibuok San Fernando, tibuok kining ato mga kaigsunan sa Maramag, sa Quezon, gidapit ang tanan sa pagtambong. Sa Kadingilan, sa ato mga kaigsunan sa Wao, Lanao del Sur, nga din accessible diri sa Bukidnon, manambong tanan nyo diri. Okay? So magkita-kita ta, this is only just once for a while or once in a while,
magkita ta para pagpasalamat sa Ginoo, atong ipakita sa Dios ang atong kalipay nga ang buhat nagpadayon bisan pa taliwala sa mga kalisdanan, taliwala sa mga pagsulay, pagbato kanato sa gikan sa mga antagonista sa ato ang programa, pero naglahutay gyapon kini nga programa hangtod karon. Ang buhat sa Ginoo nagpadayon, so akong gidapit ang tanan sa pagtambong alang sa sabay nga pagselebrar sa tuang kadaugan nini nga buhat, o kini nga kadaugan simbolo kini sa pinali nga kadaugan hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. So muhangyo ko kanimo nga nagpaminaw dinhi sa Bukidnon. Tagsara ta magkita bisag once a year lang. No? Magkita ta niyo tanan atong punon kini nga tuang venue nga gamay. Gamay ra man ni sa pero dako kay tugkaran. No, gamay ra ni sa pero dako ni sa tugkaran. Ato ning punon karong Sabado. Okay? Alang sa maong celebration. Ang Ginoo magapanalangin kanimo o ang Dios magauban kanimo. Para sa Pagadian City, pwede mong mag-fellowship karong 4th Sabbath. Pwede mong mag-fellowship, okay? So, i-move inyong fellowship, ayaw rong sabay rong 3rd dito mo sa 4th Sabbath para sa normal lang gihapon nga fellowship kada 4th Sabbath ang para sa Pagadian City. Okay? Tibuok Sambonga del Sur, Sambonga del Norte, mag-fellowship mo karong Sabado. Karong sunod Sabado sa 4th Sabbath Pizza 24. Kay ang atong anniversary, Thanksgiving anniversary sa Cebu, mao karong Pizza 31 sa bulan sa Mayo. Okay? So taga Cebu, see you there. God bless you and more power to you. Okay, mga higala kay igsunan no. Salamat kayo sa tanan natong mga sponsors, mga donors, sa tanang nagpatronize sa Medidas Medical Center Incorporated, sa mga pasyente, mga doctors, nurses, tanan salamat kay kaninyong tanan. Sa tanang mga clients, mga customers nagpatronize sa Vijulis Bolts and Nuts, salamat kay kaninyong tanan, og sa tanan po nagpatronize po sa Custodio Convenience Store og sa 4D and GM. Thank you very much kaninyong tanan. God bless you gid kanunay. Kay Mrs. Custodio, cheer up diha, Sister Evelyn. I hope okay na, maayo na imong tiil diha. I hope nag-jogging ka na unta. I'm sure the Lord will heal you. Ang balang espiritu magapadasi kanimo ang Dios, magahikap, magaayo kanimo. Salamat po kayo sa tanang mga kliyente, mga business partners sa Marlins Computers and Services, mga working staff, thank you very much kaninyong tanan. O sa mga teachers, school staff sa Nueva Estrella Santiago Dulos Academy dinhi sa Matiaw Pantukan. Okay, thank you so much kaninyong tanan. O sa tanang mga farmers na nagagamit sa Plus Ultra Plant Vitamin, salamat kay kaninyo. Salamat sa mga Blanco siblings, kang Brother Godfrey Blanco, sa tanan ng mga farmers na nagagamit sa Plus Ultra Plant Vitamin. God bless you and more power to you. O di po na ito kalimtan, ang tanang mga pasyente, na nagagamit o Thiazole o Renal Boost. Thank you so much. Grabe ang mga panalangin, di na mapunggan. Perte ng mga panalangin nga nag-aabot diri mga reports nga ang Dios nagaayo kanila gamit ang Thiazole o Renal Boost. So salamat kay kaninyong tanan. Ang Ginoo magapanalangin pagayudugdugang. Okay? So wala gyud tay oras. Okay, salamat kayo sa pagpaminaw sa ngalan lamang kanimo nga akong kapamilya ug kang Jesus Christ, kay maytong great provider. Ako sabi niyo kapamilya nimong ulipon sa pagwalis sa balita, Pastor Israel Villaver the First. Magayon kanimo samtang ang tao mohilak nakiglalis o makiglantugi, kana nagpasabot nga wa pa siya kakupsi sa iyang paglaom. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya.
Daghang salamat. Ang Dios magabantay, magalipay, ug magapanalangin kanimo mao'y among pag-ampo. Nangandoy ka ba og dugang bunga og bulak sa imong mga pananom? Paspas ang paglambo sa mga dahon ug kaligon sa mga sanga niini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro ug adunay positibong epekto. Ayaw kalimot, basta foliar fertilizer. Piliya ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supplies sa inyong dapit. Ito na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan? Sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, nagatibugol nga mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia o guban pang mga balatian? Ayaw ka balaka, kay adunay solusyon nila ng tanan. Ani na ang pinakabag-o o pinaka-epektibong herbal capsule alang kanimo. Ang Tyresol Herbal Capsule. Balatian malikayan, kini ang solusyon nga mahimong himsog ang atong kalawasan. Alang sa dugang mga detalye, palihog kontaka kining mga numero 0917-1157-459 o sa 0946-6881-774. Usapain niya, Deolat. Palit na mo. Mapalit sa musunod nga mga tindahan ug butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, Vijulis Bolts and Nuts, 4D and GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Genitulio sa Tagum City, Farm Care Pharmacy sa Banay-Banay, Advent Pharmacy sa Lupon, Davao Oriental, Veloci Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abiho Iron Works sa Aglayan, Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug Evelyn Notarion Dry Goods Store sa Josefina, Zamboanga del Norte.